Ako'y honghong karon idol ha, og makagi ko si mong wall, paki follow lang og like og i-share lang jud ang ato ang video idol, palihog lang ha. Kini siya hatag nako swerte regalo na ko ni hatag sa inyo ha. So karong adlaw kay October 1 mo na pag sa kuan nato October 1 na ako'y VIP transaction karon sa 2 PM og 5 PM. Lahi jud ning VIP transaction ako ha, dili ni parihan ring akong ihatag lang libre. Og lalo na sa mga sell to sell member na nako. Og unyang gabi pod 9 PM idol, big time abayan transaction hating kapatid na. Kung musabay ka idol, tawagi lang ko di idol na kung contact cellphone number. Paningkamot kay mupadaog ta karon sa 9 PM. Mamasin-basin na gud ha. Basin day ka kung makatabang sa problema ni mo idol na kay problema idol. Okay, mo ning ato ang short regalo karong adlaw idol, 723 og 239 tayai og bagduki og 1,000 idol. 723 og 239 kwa iglas to. Bagduki targeta og 1,000, magrambulito og 1,000 idol. Onya, apil pod idol ha. Ay salamat day kay sa mga nagpalo nato karon. Salamat sa mo share usab diri ha. I-follow, i-share ninyo ang atong video idol para ma-aware ang tanan. Kini idol, wa ta nagpasalig diri. Basta kini gihatag nako. Lahi jud ni, lahi pod ang ako ang VIP transaction 2 PM draw og lahi po na ang 5 PM VIP transaction og lahi po ning number nako para karon nga isa to ang Derby Abayan transaction hati kapatid. Mo apil ka, tawagi lang ko idol para hatag akong GCash.